Thank you so much. Good morning. Good morning from the Philippines. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi dari Filipina. I'm so blessed hearing and shocked, surprised that I was invited to speak to you this morning. Saya sangat diberkati sekali. Saya juga kaget, terkejut untuk pagi hari ini. Yeah, but I'm so blessed to see your faces and have this time for women. Tapi saya sangat diberkati pagi hari ini untuk punya waktu bersama kita semua para wanita. Yes. So I'm Almira. As Noni has introduced me, we have two kids, David and Sophia. Nama saya Almira, seperti tadi Noni sudah perkenalkan, saya punya dua anak, David and Sophia. Yeah, David is 20 years old and Sophia is 17 years old. David umurnya 20 tahun, Sophia umurnya 17 tahun. And they are teenagers, and because of them, I was able to have this talk. Dan mereka sudah remaja, dan karena mereka lah saya bisa berbicara seperti ini. Yes, because during the lockdown, so David was studying in Manila. That's 2 hours drive from where we live, and he has to come back home. Karena David sekolahnya di Manila, itu kira-kira 2 jam naik mobil dari tempat di mana kami tinggal. Karena COVID, dia harus pulang ke rumah. And Sophia is studying here in where we live, but usually she's at school, but now it's locked down, so everything is online in the house. Sophia sekolahnya di sini, di tempat kami tinggal, di kota ini, tapi karena COVID ini lockdown, jadi sekolahnya dari rumah. And it's not easy for us to live again together for the longest time. Dan tidak mudah bagi kami untuk hidup lagi bersama-sama untuk jangka waktu yang cukup lama. Yes, I don't know with you, with other moms out there. I have teenagers and it's not the same when they were younger. Saya tidak tahu bagaimana dengan ibu-ibu semua, ya, dan tidak sama mereka ini sudah remaja ketika mereka waktu masih kecil. I thought we would save from groceries, our food, and our electricity, but it's the opposite. Our budget went up, our electricity went up. Saya pikir tadinya kita bisa berhemat nih ya di makanan, di belanja-belanja bulanan, di listrik, tapi ternyata semua makanan, belanja bulanan, listrik malah biayanya meningkat. Yes, as if they're eating buffet like every time. Sepertinya mereka itu makan buffet ya, yang banyak makanannya gitu, setiap kali makanannya buffet. Yeah, so during the lockdown, to have this relaxed mode, or because of the pandemic, I started collecting pots. Jadi selama masa pandemik ini, supaya mood saya santai, relax, saya mulai mengkoleksi pot-pot atau vas-vas ya. Yeah, can you show the slide please? Next slide. Yeah, so this was my garden before. Ini sebelumnya nih taman saya kayak begini. So I collected those terracotta pots, the orange ones. Yang warnanya oranye itu ya, itu adalah pot-pot terakota. Yeah, it's very unique. I know there's a lot of terracotta pots in Indonesia. Bentuknya sangat unik dan saya tahu banyak sekali pot-pot atau vas-vas dari bahan terakota di Indonesia. Yep. Next slide, please.
Yeah, these are my newer pots. It's grapes because I love grapes. Ini adalah pot saya yang terbaru ya, dan motifnya adalah buah anggur karena saya suka anggur. Yeah, next slide please. Yeah, and these are the roses, rose pots. Dan ini pot yang motifnya itu bunga mawar. I'm not good in gardening. Saya ini tidak pandai di dalam bertaman, berkebun. You know that Paul is the one planting all these plants. Jadi suaminya ya, Pastor Paul yang menanam semua tanaman itu. I just love the pots, okay? Saya cuma suka potnya doang, nanamnya enggak. So I love terracotta pots because it's long lasting. Saya suka pot-pot dari bahan terakota ini karena dia tahan lama. And I love unique designs. I don't like 3, 4. I just want one of each design. Jadi saya suka dengan desainnya, rancangannya yang unik-unik ya. Jadi saya nggak suka tuh satu rancangan banyak. Jadi setiap pot itu rancangannya beda-beda desainnya. Yes, and during the lockdown, many people in the Philippines went crazy about plants. Dan selama masa lockdown, banyak sekali orang di Filipina itu jadi senang banget, tergila-gila nanam. Like everything went up. The price of the plants went up. Jadi harga-harga tanaman juga jadi mahal. And you cannot buy any pots anymore. Ya nggak bisa lagi beli pot-pot sekarang. So my friends, my girlfriends, and I, like 4 of us, we traveled 4 hours to the north. Jadi ke saya dan teman-teman saya berempat, kami para wanita semua, kami pergi 4 jam jauhnya ke arah utara. Yeah, maybe after 4 months of lockdown, we were able to go out and travel. Setelah 4 bulan lockdown, baru kita bisa bepergian. And we went to a place where they really made the clay pots or terracotta pots. It's one city. Kami pergi ke suatu kota di mana mereka membuat pot-pot terakota ini. Yes, but then when we went there, no one wants to sell to us. Waktu kami ke sana nggak ada yang mau jual potnya sama kita. Because everything was already ordered online. Karena semua tuh sudah diorder online, dipesan online. And so we traveled along the road until we saw this garage. Lalu kami terus berjalan di jalan itu sampai kami melihat sebuah garasi. And we went inside the garage and we asked, "Are you selling your pots?" Lalu kami masuk ke garasi ini dan tanya, apakah kamu menjual pot-pot kamu? So when we went inside, there's a station of broken pots. Waktu kami masuk ke dalam, ada bagian satu sisi itu semua pot-pot yang sudah pada pecah. Some of them are overbaked. Ada yang pot-potnya ini waktu dipanggang ya kan dipanasin itu ya dari bahan tanah liatnya itu terlalu lama manggangnya. So it's like darker in color. Warnanya jadi lebih gelap gosong ya. And there's other pots which are underbaked. Dan ada juga bagian yang lain yang dipanggangnya tidak sampai cukup matang. And it's deformed. Dan jadi cacat bentuknya. Because it's still soft and then they bake it and it's not cooked properly. Karena masih waktu dipanggangnya itu dia nggak dipanggang dengan sempurna jadi masih lembut itu potnya. They're lambot, same word in the Philippines. And another station, a woman is putting back all the pieces, like patching with cement. Lalu di bagian sisi yang lain saya melihat ada wanita yang nempel-nempelin bagian-bagian yang pecah-pecah itu di semen lagi. Yeah, so after they glue it or they put cement,
Another station, they smoothen the surface. Lalu setelah mereka tempel dengan lem atau dengan semen, ada bagian satu station lagi, sisi yang lain, di mana mereka itu menghaluskannya. And then another station, they put primer and paint it and dip it in the terracotta paint. Lalu di bagian sisi yang lain, di station yang lain, mereka itu mulai mengecatnya ya dan melapisinya dengan terakota. And so we went inside up to the farther, and we asked how much is the reconstructed pot. Lalu kami masuk ke lebih dalam lagi bagian garasi itu dan kami tanya, berapa ini harga pot-pot yang sudah direkonstruksi lagi, ditempel ulang kembali? And guess what? It's 4 times the price. Coba tebak, harganya menjadi 4 kali lebih mahal. And so we said, oh no, how come the broken pots are more expensive than the new ones? Kami bilang, oh kok gimana nih, kok bisa begini, masa yang sudah bekas pecah malahan sekarang harganya jadi lebih mahal. It's so mahal, we cannot buy. Terlalu mahal sampai nggak bisa dibeli. So we had that insight, my friends and I, we had that insight. It's more expensive to buy the reconstructed pots. Lalu kami mendapatkan penerangan ini ya, hikmat ini. Wah, lebih mahal itu harganya yang sudah direkonstruksi ulang daripada yang lama. And we can't believe it. Like, what? It's too expensive. So can we go to the next slide? Lalu kami nggak bisa percaya, wah kenapa harganya jadi mahal sekali? Yeah, so we bought other pots there. Kami membeli pot yang lain di tempat itu. So most of these are export quality. Hampir dari semua ini adalah quality export. And we only got it for $4 USD. Harganya kami beli $4 Amerika, sekitar 60.000 kali ya. Pot. Untuk satu pot. Sometimes it's $8. Kadang-kadang itu $8. And it's cheaper. Dan ini harganya lebih murah. And it's more beautiful. Dan lebih cantik bentuknya. So how come the reconstructed pots are more expensive Jadi than the new ones? Kenapa yang sudah direkonstruksi kok harganya lebih mahal daripada yang baru? So next slide, please. We'll watch next video. Kita akan melihat video ini. My name is Bauke de Vries. I'm an artist and I mainly work with damaged ceramics. This comes from my background as a ceramics conservator, and we are here today in my house and studio in Shepherd's Bush, West London. When I first started making things, I looked at the things that I was dealing with, broken ceramics, and it's all about their imperfections, the damage, and which normally is regarded making objects valueless. And what I wanted to give these objects that is regarded as valueless a new story, bring the history forward. I don't go around looking for particular pieces. I go out looking for good quality pieces. I look at their beauty, at their aesthetic qualities. I don't have in mind straight away what I'm going to make with it, but that will suggest itself in time. I'm very fascinated by is where in Japanese and Chinese tradition they repair
objects that are important with gold lacquer repair because the damage is part of the history and it's to be celebrated, it's not to be hidden. Whereas in our contemporary Western society, everything has to be perfect. And if there's something broken, a ceramic, most people want it covered up. So you can't tell that it was ever damaged before. And I personally find that a broken object can still be as beautiful as a perfect object. I had very important and exciting influence when I worked in the fashion industry, which was also one of the reasons why I never really did my own work, because I worked with such amazing people and I always thought I can't ever be as good as any of them, so what's the point in me even trying? I think now my time has come. Yeah, so Boek de Vries he's a Dutch artist from London. Boek de Vries adalah seorang artis Belanda yang dari London. And he was faced with the contradictions and realities of why do people want to hide their brokenness? Jadi dia ini menghadapi suatu kontradiksi dan realitas, mengapa kok orang-orang mau menyembunyikan kehancuran mereka? Yes, so can we see the next slide, please? Yeah, this is famous Venus de Milo. You can see this in Louvre in Paris. Bentar ya, slide berikutnya. Ini sudah bisa lihat di Museum Louvre di Paris. And Boek de Vries said, why this statue very valuable and very expensive to the point that it made to the Louvre. Jadi Burke itu mengatakan kenapa kok patung itu begitu sangat mahal sekali, ya sangat berharga sekali sehingga bisa masuk di Museum de Louvre di Paris. And it doesn't have arms. Nggak ada tangannya. It's broken. Dan sudah hancur, sudah patah. It's not perfect. Tidak sempurna. But then it's so valuable. Tetapi ini sangat berharga sekali. And then the next slide. These are Mason figurines. Ini dari karya Mason figurines. And they are very intricate designs. Jadi desainnya itu sangat unik sekali. Very detailed. Sangat detail. And Boek de Vries said, once you see a broken finger in these Mason figurines, Burke mengatakan kalau kita bisa melihat satu jari yang patah di dalam karya Mason figurines ini, they just throw them away. Mereka akan membuangnya. They're not good for sale. Oh, ini nggak bisa lagi untuk dijual. Because they're not perfect anymore. Karena tidak sempurna lagi. So Boek de Vries was like, why is that? There's a contradiction in that reality. Jadi Boek de Vries mengatakan kenapa kok seperti itu? Ada suatu kontradiksi di dalam realitas. So he calls his arts the beauty in destruction. Jadi dia menyebut hasil-hasil karya seninya itu keindahan di dalam adanya kehancuran. Just like what he said, in this world right now, we want to cover our brokenness, our broken pieces.
Sama seperti di dunia ini, kita mau menutupi bagian-bagian yang sudah pecah atau bagian-bagian yang retak di dalam hidup kita. Yeah, we'll go to the next slide. Okay. Let's read, or you can read in Bahasa. Saya akan bacakan 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yes, we can be broken, we can be crushed, we can be attacked on every side, but we reveal the glory of Jesus. Kita bisa saja hancur, kita bisa saja diserang, kita bisa saja menghadapi masalah, tetapi kemuliaan Tuhan bisa dinyatakan di dalam diri kita. Sometimes your kids or my kids are the ones crushing me on every side. Kadang-kadang anak-anak saya atau anak-anak saudara itu yang bisa menghancurkan kita dalam banyak segi. Yes, or the pressures around you, don't know what will happen because of the pandemic. Atau tekanan di sekitar kita, ketidaktahuan kita akan apa yang nanti akan terjadi karena pandemi ini. Yes, during this season, my favorite song, He is the Potter and We are the Clay by Pat Barrett. Pada masa ini, lagu kesukaan saya dari Pat itu adalah bahwa Tuhan itu penjunan dan kita tanah liat. And I was soaking in this song and I was crying, God, we just surrender to you our lives. Dan saya soaking dengan lagu ini, saya menangis ke dalam Tuhan, saya ini cuma berendam di dalam kasih terang-Mu. But there's another song that after that, in that album, there's another song, it's called You're Making Something Beautiful. Tetapi ada lagi lagu juga di dalam album yang sama yang judulnya Engkau Membuat Segala Sesuatu Itu Jadi Indah. And it says in that song, "'Cause if it's not beautiful, you're not done with me." Karena dikatakan kalimatnya, kalau tidak indah atau cantik berarti engkau belum selesai terhadap saya. Have you tried doing pottery before? Apakah saudara pernah membuat kayak tanah liat itu, tembikar dengan alatnya? Yeah, I've tried doing a very simple pot before out of clay. Saya pernah mencoba membuat sebuah pot yang sederhana dari tanah liat. And you can form it while it's spinning around, you can form it. And if you don't want it, you can just crush it and put water and form it again. Jadi kita waktu alatnya itu, piringnya itu muter, ya kita bisa membentuk tanah liat itu, dan kalau kita nggak suka, kita bisa hancurkan, kasih air, lalu kita bisa mengulang, membuat yang lain. So just like the potter, we are the clay. He is forming us, and until he sees what he envisioned us to be, he will just, crush again the clay and put water to make it soft, and he will form us again according to his will. Sama bahwa Tuhan itu adalah penjunan, kita tanah liat, dia menciptakan kita, kalau dia tidak suka dengan apa yang diciptakan, dia akan menghancurkan, memberikan air, dan membentuk kita lagi. And so during that lockdown, I was like, okay, God, I know I'm not yet beautiful, so just crush me again, form me again and again and again. Jadi selama masa lockdown ini saya bilang pada Tuhan, saya tahu saya belum menjadi cantik, jadi hancurkan saya lagi dan bikin saya lagi ulang lagi. Yes, I don't know with your kids, but my kids are teenagers, and sometimes
it's so hard to what's this? It's so hard to ask something from them to do the house chores because it's lockdown, so they're here in the house. Saya tidak tahu bagaimana dengan anak-anak saudara, anak saya remaja, itu kadang-kadang susah banget mau disuruh-suruh bantu-bantuin kerjaan apa di rumah. Just like any other teenagers, they're into online, chatting online or Korean movies online. I'm not really into that Korean drama. Jadi sama seperti anak-anak remaja lainnya, mereka itu selalu online chatting atau online nonton film-film Korea, dan saya nggak terlalu nonton film drama-drama Korea. Yeah, and so it's so hard to communicate with them, and for me to lessen my stress, you know, I was just, okay, Lord, I surrender. You're the one to form me, you know, again and again and again. Jadi sangat sulit bagi saya berkomunikasi dengan mereka, dengan anak-anak ini. Jadi untuk mengurangi stres saya berserah kepada Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan, bentuk saya baru lagi, menjadi baru lagi. So I said, God, change me so that I can change the way I communicate with my kids. Lalu saya bilang, Tuhan, ubahlah saya supaya saya bisa mengubah cara saya berkomunikasi dengan anak-anak saya. Yeah, especially in the morning when I say, David, Sophia, wake up. Terutama kalau di pagi hari ya, saya mulai membangunkan mereka. David, Sophia, ayo bangun. Ya, bangun. It's already 10 a.m. Sudah jam 10 pagi, bangun. But then God showed me the pots. Lalu Tuhan menunjukkan pada saya pot-pot itu. He can make millions of ways to restore us. Dia bisa membuat sejuta cara untuk memulihkan kita kembali. We just need to surrender and be soft again. Kita hanya perlu berserah dan menjadi lembut lagi. You know what? When I share this to our students, waktu saya bagikan ini pada murid-murid kami, actually our son Dave, he heads the students, the Burning Hearts, and he invited me to share this. Sesungguhnya anak saya David ini yang punya hati yang membakar untuk ini, dan dia mengundang saya untuk membagikan ini. And of course he doesn't know that I was preaching about them. Tentu saja dia nggak tahu saya mengkhotbahkan tentang mereka. And he gave this insight that it really touched me. Dan dia memberikan hal ini yang sangat-sangat menjamah saya. If you have two pots, the same weight, the same design, the same weight. Kalau engkau mempunyai dua pot yang desainnya sama dan juga beratnya sama, and you drop them on the same height, dan kita menjatuhkan keduanya dari ketinggian yang sama, you know, when you pick them up, the broken parts are not the same. Tapi kita tahu bahwa kalau kita pungutin tuh bekas-bekas yang pecahnya itu, dari dua pot itu pecahannya pasti potongan-potongannya beda-beda, nggak sama. And so David said that you don't have to compare yourself with others because your brokenness is different from my brokenness. Jadi David berkata bahwa kita tidak perlu memperbandingkan kehancuran kita atau keretakan kita dengan orang lain, karena masing-masing itu retaknya atau pecahnya beda-beda. Yeah, so let's go to the next slide. So this is a typical reconstructed vase. Ini adalah secara tipe umum kalau sebuah vas itu direkonstruksi ulang. This is actually a very valuable piece from China.
Ini sebenarnya adalah vas yang sangat berharga sekali dari Cina. And he reconstructed, Book de Vries reconstructed this with gold lacquer, or in Japanese, konsikuroi. Dan Book de Vries ini menempel ulangnya dengan suatu alat, kimia dari Jepang. Yeah, next slide. And these are what he calls the beauty in destruction. Dan ini adalah yang Book de Vries katakan, ini adalah keindahan di dalam kehancuran atau bekas pecah-pecah. So he reconstructed, or not really constructed, the real shape of the vase. Jadi dia merekonstruksinya sesuai dengan bentuk asli daripada vasnya. Using the blow glass. Memakai jadi itu ada yang putihnya tuh ya. Jadi memakai patokannya itu vas yang warna putih yang beningnya itu. Yeah. So you could see he didn't put them back together. Kita bisa lihat dia tidak menempelkannya seperti semula lagi. But he just put it in the same blow glass. Jadi, tapi dia menaruhkannya itu, menempelkannya di dalam gelas atau vas yang warnanya bening itu. So he calls it memory vessels. Dia menyebut ini bejana-bejana memori atau ingatan. That used to be their shape. Jadi dia mau kasih tahu dulu sebelum pecah kayak gitu tuh bentuk vasnya. And this specific art is called in pieces but holding it together. Jadi seni yang ini dikatakan ini bagian-bagian yang pecah tetapi bisa dijadikan menjadi satu bersama-sama. So women of God. Jadi para wanita Tuhan, we may be broken into pieces. Mungkin kita ini hancur menjadi kepingan-kepingan. We may think that we cannot be restored. Mungkin kita pikir kita tidak bisa dipulihkan lagi. We may say that we are so imperfect. Mungkin kita bilang, oh saya ini begitu tidak sempurna. Like for example, I'm a pastor, I'm a Christian, but then my voice is so loud sometimes. Mungkin kita bilang, oh saya ini seorang pendeta, saya ini seorang Kristen, tapi kok suara saya kadang-kadang tuh kenceng gitu ya. Or sometimes you said, I'm not a perfect mom. Mungkin kadang-kadang saudara bilang, oh saya ini bukan ibu yang sempurna. I'm not a perfect wife. Saya bukan istri yang sempurna. Or there's a feeling of worthlessness. Atau ada perasaan ketidaklayakan di dalam diri kita. I just want to encourage you that God is holding our pieces together. Saya mau menyemangati semua saudara bahwa Tuhan itulah yang memegang kita semua menjadi satu. Jadi vas yang putihnya tuh sepertinya Tuhan gitu ya. God is holding our past, our present, and even our future. Jadi Tuhanlah yang memegang masa lalu kita, masa kita yang sekarang, dan juga masa depan kita. And so when I saw these pots, these art pieces, God said, it's like His love, the Father's love, His Spirit is holding us. Jadi waktu saya melihat bagian seni yang ini seperti kasih Tuhan yang memegang kita. You know the terracotta pots, once it's broken, you can put it back together. Kalau pot terakota itu pecah, kita bisa menempelnya kembali. We may be overcooked, undercooked, imperfect, but God's love is perfect. Mungkin kita ini tidak sempurna, kita dipanggangnya kelamaan gosong, atau kurang matang dipanggangnya, tetapi kasih Tuhan yang itulah yang akan menyempurnakan kita. So yeah, it's really full of hope living today.
Jadi hidup hari ini itu penuh dengan pengharapan. That God is not ashamed of us. Tuhan itu tidak malu dengan kita. That He's not angry or saying to us, you're not a perfect woman. Tuhan itu tidak marah pada kita dan tidak bilang sama kita, oh kamu bukan wanita yang sempurna. You know, last February, January, our volcano just erupted. Bulan Januari, Februari yang lalu, gunung ada yang meletus. Yeah, and one province is they just have to relocate everyone. Ada satu provinsi yang dimana mereka harus mengungsikan setiap orang. But then afterwards, there's a lot of ashes, the volcanic ashes. Setelah kejadian itu ada banyak debu-debu bekas gunung meletus itu, debu vulkaniknya. And one city in the province collected all these ashes and made it into something like pots. Dan ada satu kota ya yang mengumpulkan semua debu-debu vulkanik ini dan membikinnya menjadi sebuah pot. So it can be used again. So, it's not used before, but you can use it for other purpose. Jadi debu-debu itu bekas abu-abunya gunung meletus itu bisa digunakan untuk satu tujuan tertentu yang tadinya tidak ada gunanya. So sometimes we're overbaked. It's so hard to hear the voice of God. Kadang-kadang kita ini dipanggangnya terlalu matang sampai kita susah sekali mau dengar suara Tuhan. Sometimes we are underbaked. We just take the risk and you know that it's not the will of God for us. Kadang-kadang kita dipanggangnya belum cukup matang. Kita cuma ambil resiko aja. Sometimes we are broken into pieces and we could say, God, you cannot restore me anymore. Kadang-kadang kita hancur sampai berkeping-keping dan kita bilang, Tuhan, Engkau tidak bisa memulihkan aku lagi. And lastly, sometimes we are broken like powder form, like the ashes. Kadang-kadang but then kita God can repurpose us for His Lord. Kadang-kadang kita hancurnya itu seperti jadi debu, abu, jadi seperti serbuk-serbuk bedak. Tapi Tuhan bisa memulihkan kita lagi. So, yeah, I just want to encourage you women that even in this time, in this season, we may have many broken pieces in our lives. Jadi saya mau menyemangati kita setiap wanita bahwa masa ini mungkin kita punya banyak bagian-bagian yang hancur di dalam hidup kita. All the pressures of being a wife, being a mom, being a leader, it's always there. Tekanan menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri, menjadi seorang pemimpin itu selalu ada. And even for me, I have a small business. I have a small, a bake shop, and it was closed for how many months? Dan seperti saya punya bisnis yang usaha kecil, yaitu punya toko roti, toko kue yang sekarang sudah berbulan-bulan tutup. So you have many. You are crushed or attacked in every side. Jadi kita dihancurkan dan diserang dari berbagai segi. But one thing is for sure. Tetapi satu hal dengan pasti. The Holy Spirit is holding us together. Roh Kuduslah yang memegang kita bersama-sama. The Father's love is putting us back together. Kasih Bapalah yang akan mengumpulkan kita, membentuk kita bersama-sama menjadi satu lagi. Just like the memory vessel, He saw you before you were formed in your mother's womb. Sama seperti bejana yang tadi namanya bejana untuk diingat, Tuhanlah yang membentuk kita di dalam kandungan ibu kita. And if He sees that we're not yet beautiful, He's not done with us yet.
Dan kalau dia melihat kita ini belum menjadi cantik, berarti dia belum selesai dengan kita. So when I heard that song, Jadi waktu saya mendengar lagu itu, I was crying for days because God, I was telling God, it's good. You are so good and you're not done with me because I'm not yet beautiful. saya menangis berhari-hari. Saya bilang, Tuhan, Engkau begitu baik, Engkau sangat baik. Engkau belum selesai terhadap aku karena aku belum menjadi cantik. So you don't have to be perfect. Jadi saudara tidak perlu menjadi sempurna. You can just show your brokenness and still be beautiful in another form. Engkau bisa menunjukkan kehancuranmu, keretakanmu, tetapi engkau bisa menjadi indah juga pada saat yang sama. You cannot just accept your pain, your scars, you know, you don't have to hide those scars. Jadi terima saja, menyadari bahwa luka-luka yang ada pada dirimu, bekas-bekas luka yang ada pada dirimu, dan tidak perlu menyembunyikannya. Because those scars remind us that we are just perfectly loved by the Father. Karena bekas-bekas luka itu akan mengingatkan kita bahwa kita itu dikasihi dengan sempurna oleh Bapa. That's why I'm not ashamed to tell you that I'm not a perfect mom. Itu sebabnya saya tidak malu untuk bilang pada saudara, saya ini bukan ibu yang sempurna. But you know what happened after I soak in the Lord, after I pray and God made me realize that He's not yet done with me? Apa yang terjadi pada saya ketika saya soaking, lalu saya berdoa, dan bahwa Tuhan itu belum selesai terhadap saya? We called our kids together in our bedroom. Kami panggil anak-anak kami di kamar tidur kami. And we just ask for forgiveness and we just mend our relationship again. Dan kami meminta pengampunan dari mereka dan kemudian membalut lagi hubungan relasi kami. And we just settled all our expectations from each one. Dan kami menyelesaikan semua ekspektasi kita terhadap satu sama lain. It's not easy being a mom, right? Tidak mudah menjadi seorang ibu, kan? Can you, all those moms, can you say yes? Semua ibu-ibu bisa bilang ya, nggak gampang jadi ibu. It's not easy. I mean, if you have a smaller kids and once you tell them, oh, you eat, you take a sleep, take a bath, they'll just obey. Waktu anak-anak masih kecil, kalau kita bilang makan, tidur, mandi, mereka nurut aja. Yeah, but with teenagers, no way. Tapi dengan remaja nggak bisa dibilang begitu. They have their own thinking. Mereka punya cara berpikir mereka sendiri. But God is just perfect. Tetapi Tuhan itu sempurna. Yeah, last slide, please. Oh, it's not yet last. Okay, that's the verse. But now, O Lord, you are our Father. We are the clay, and you are our potter, and all of us are the work of your hand. Tetapi sekarang, oh Tuhan, Engkau adalah Bapa kami ini adalah tanah liat, dan Engkau adalah penjunan, dan semua kami ini adalah hasil karya daripada tangan-Mu. Yes. Okay, next. So these are my pots. Ini adalah pot-pot saya. I painted all this. Saya yang ngecat semua ini. And I don't want the same design, I mean the same color, because it's all the same design. I want different colors. Ya, ini saya ngecatnya warnanya berbeda-beda karena desainnya, rancangannya kan sama. Jadi saya nggak mau warnanya sama, jadi lain-lain warnanya. Yeah, next one.
Yeah, and on the left side, my best friend and I collected the calathea, the praying plants, the prayer plants. Di sebelah kiri saya dan teman saya mengkoleksi tanaman yang namanya tanaman berdoa. And the small plants on your right, the prayer plants, actually they pray, they close their leaves during nighttime and they open their leaves during daytime because they're soaking, and then nighttime they're praying. Jadi tanaman yang berdoa ini unik ya, ntar kita semua beli nih abis ini. Ya kalau malam hari dia menguncup ya, kalau daun-daunnya jadi satu kayak berdoa, kalau siang hari dia kebuka daunnya. Yeah, and on the right side, these are, because I really love purple, violet, maroon. So as you can see, it's different designs and different colors. Dan seperti kita lihat yang sebelah kanan itu ya, daun-daunnya itu berbeda-beda, ada yang keungu-unguan gitu ya, ada yang merun warnanya. It's not the dahon-dahon, it's the pot. Oh, the pot. Oh, okay. Because I look the color of the leaf. Oke, potnya warnanya beda-beda, ada yang merun, ada yang ungu. Yes, I just want to show you all my pots, not my plants. Oke, saya mau tunjukkan pada kita semua pot-pot yang saya punya ya, bukan tanamannya. Okay, last slide. Yeah, see, it's so colorful. Lihat ya, potnya berwarna-warni. So yeah, so thank you so much. I just want to encourage you this morning that God is not yet done with us. He's not finished with us yet until we are beautiful in His sight. Terima kasih semuanya pagi hari ini. Saya cuma mau mendorong kita semua bahwa Tuhan itu belum selesai sama kita sampai kita semuanya menjadi cantik. We may be imperfect moms, imperfect wife, or not really the expected person that we should be. Mungkin kita ini bukan ibu yang sempurna, istri yang sempurna, belum menjadi orang yang kita harapkan harusnya kita itu seperti ini. We don't have to compare ourselves with others who are also broken. Kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan orang lain yang juga hancur. Because God is not yet done with us. Karena Tuhan itu belum selesai sama kita. And He's holding our pieces together because of His love. Dan Dialah yang memegang setiap kepingan-kepingan kita yang hancur itu dipegang jadi satu dengan kasih-Nya. I hope you are encouraged this morning. And saya harap inviting me. Saudara semua kita semangat ya, kita didorong hari ini. Dan terima kasih sudah mengundang saya. Thank you so much. Terima kasih banyak.